Dili nagbutad-butad. Ano naman to? Ano? Ana? Ana? It's a bird. O daw no? Oh, Ay, nagpalupad dyan ba? do. Dahil hayang ka dyan nagdapit o. Oy, hapit makras. Hapit makras. Dito nagpalupad. Adto Ay, down sila oh. dito mga tao dito. Oo. Oh, down. Oh, down. Kalingaw so. Down. It's a bird. No, it's a plane. No, it's a bird. It's a plane. Ching! Pang. Siguro. Ban adto na adto.